केन्ता करी स्थापन है ई चारि धाम काଣା रही इतार पौराणिक आउ ऐतिहासिक मान्यता काଣା सथे चारिधाम दर्शन पर मनुष्य के मोक्ष प्राप्ति हेसी आसन जानमा संपूर्ण सत्यतार कहानी। आमर हिंदू संस्कृति न जेन्ता चार्टा वेद चार्टा वर्ण चार्टा दिग अच्छी ठीक सेन्ता चार धाम भी अच्छी। पौराणिक मान्यता अनुसार आमर चार धाम दर्शन पर मनुष्यर सबु पाप क्षय हेसी कारण ई चार धाम न भगवान विष्णुंकर उपस्थितिर मान्यता अच्छी। पवित्र आमर भारत भूखंड न चारिदिगे चार्टा धाम अच्छे। धामर अर्थ है पवित्र स्थल। भारतर पूर्व दिगरे अच्छे जगन्नाथ धाम, पश्चिम रे अच्छे द्वारिका, उत्तर रे बद्रीनाथ आउ दक्षिण रे रामेश्वरम धाम अच्छी। मान्यता अच्छे जे भगवान विष्णु प्रत्यक्ष रे ई धाम रे बसवास करसन। भगवान विष्णु रामेश्वरम न स्नान करसन, पुरी नु भोजन करसन, बद्रीनाथ न ध्यान करसन आउ द्वारिका न विश्राम करसन। सेथिर लगी ई चार्टा पवित्र स्थल के चार धाम कहा जाइतेसी। ई चार धाम के अष्टम शताब्दी रे शंकराचार्य स्थापन करथिले। आसन जानमा ई चार धाम रो विशेषत्व आउ गुप्त रहस्य। पहला जानमा बद्रीनाथ धाम विषय। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्यर चमेली जिला अलकानंदा नदी कूल अच्छी। ई मंदिरटा भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिरटा अलकानंदा नदीर डेवरी आड़े थिबार नर आउ नारायण बोलिकरी दुईटा पर्वत भितर अच्छे। मंदिरटा तीन भाग विभक्त है यथा गर्भगृह, दर्शन मंडप आउ सभा मंडप। मंदिर भितर भगवान विष्णुंकर 15टा मूर्ति अच्छे जेनटा कि कला पत्थर रे बना है। ई धाम के पृथ्वीर वैकुंठ भी कहसन। ई मंदिर के नहीं करी अनेक कथा प्रचलित अच्छे। पौराणिक मान्यता अनुसार ई भूमि भगवान शिवंकर थिला किंतु भगवान विष्णु को ध्यान करबार लगी गोटे स्थानर दरकार पड़ला। भगवान विष्णु गोटे छोट पिलार रूप धारण करी कांदबा के लागले। विष्णुंकर कांदबार देखिकरी भगवान शिव आउ पार्वती तांकर पाके आसले आउ काँ करी कांदुचु बोले। भगवान विष्णु शिवंकर ठारू बद्रीभूमि मागी नेले। आ गोटे मान्यता अनुसार थरे माँ लक्ष्मी विष्णुंकर ठारू रुषि गली आउ माँ लक्ष्मी को मनाबार लगी भगवान विष्णु ध्यान करबार के लागले। से ध्यान न एते मग्न हो गली जे बाहर काଣା होउछि से किछि जानी न पारली। जेतेबेले बाहरर वातावरण खराब हेबार के बसला माँ लक्ष्मी निजे गोटे बद्री गछर रूप धारण करी भगवान को रक्षा करिथिली। सेथिर लगी ई जगार नाटा बद्रीनाथ हेथिला। मान्यता अच्छे जे जीए ई धाम रो दर्शन करबा ताहाके जन्म मृत्यु चक्ररू मुक्ति मिलिथेसी। ताहाके आउ थरे मनुष्य जन्म नबाके नाय पड़े। याते जन्मा द्वारिका धाम विषय। ई मंदिरटा भारतर पश्चिम न थिबा गुजरात राज्यर आरब सागर तटन अवस्थित है। ई जगटा भगवान श्रीकृष्णंकर निवास स्थान है। द्वारिकार स्थापना पछे भी गोटे कहानी अच्छे। जेतेबेले श्रीकृष्ण कंसर वध कली तापरे वंशर तापरे कंसर ससुर जरासंध श्रीकृष्ण को आउ जातव वंशर कुलनाश कर्मी बोलिकरी प्रतिज्ञा कली। से प्रतिशोध नेबार लगी मथुरा आउ यादव मानकर उपरे बार बार आक्रमण करथिले। सेथिर लगी श्रीकृष्ण यदुवंश रक्षा लगी मथुरा छाड़बार लगी निष्पत्ति नेले आउ समकर लगी गोटे नुआ नगरीर स्थापना कर्मी बोलिकरी कहली। कहसन जे श्रीकृष्ण जितेबेले निर्देश देले तांकर निर्देश क्रमे
ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗୋଟିଏ ରାତି ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାନ 36 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠକେ ପଳେଇଗଲେ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। କୁହାଯାଏସି ଯେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶଜ ବଦ୍ରନାଭ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି 25 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଏ। ମନ୍ଦିରନ 2ଟା ଦ୍ୱାର ଅଛେ, ଯଥା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଉ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର। ଇହାଦେ ଜାନ୍ମା ରାମେଶ୍ୱରମ ଧାମ ବିଷୟରେ। ଇ ମନ୍ଦିରଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଜିଲ୍ଲାର ରାମନାଥପୁର ଜିଲ୍ଲାନ ଅଛି। ମନ୍ଦିରଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ଆରବ ସାଗରର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳନ ଅଛି। ଇ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନର କାହାଣୀ ରାମାୟଣ କାଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ବାନର ସେନା ଲଙ୍କା ଆଡ଼କେ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟନ ଶ୍ରୀରାମ ସମୁଦ୍ର କୂଳନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲାଭର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟନ ଶ୍ରୀରାମ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ମହାଦେବ ଚିରକାଳ ଲାଗି ଇ ସ୍ଥାନନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣର ବଧ କରବାର ପରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହ ଅଯୋଧ୍ୟାକେ ଫେରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିଥିଲା। ଇ ପାପନ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଲାଗି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରବାର ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ତଟନ କେନ୍ସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ ଥାଇ ବେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆନବାର ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆନବାର ଲାଗି ଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ତାକୁ ଫେରବାର ଲାଗି ବହୁତ ବେଲ ଲାଗଲା। ବେଲେ ମାତା ସୀତା ସେନ ଥିବାର ବାଇଲନ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଆକୃତି ତିଆରି କଲେ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ପରେ ହନୁମାନ ଯେନ୍ ଆନିଥିଲେ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ସେନ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ରାମେଶ୍ୱରମନ ଆଜି ବି ସେତୁବନ୍ଧର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖବାରକେ ମିଲ୍ସି, ଯାହାକି ରାମ ସେତୁ ବୋଲିକରି ଜନାଯାଏସି। ଇହାଦେ ଜାନ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ ବିଷୟରେ। ଭବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଧାମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପୁରୀ ସହରନ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ଜଗତର ନାଥ। ଇ ମନ୍ଦିରନ 3 ଦେବତା ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଇ ମନ୍ଦିରନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିନ ଭବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେସି। କଳିଯୁଗନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ସପନକେ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଖଣି ଯେନ୍ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଭାସୁଛେ ସେଟାକେ ତାହାକେ ଆନିକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବନାବ ଆଉ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କାଠଗଣ୍ଡିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ବି କରି ନାଇଁ ପାରିଲେ। ଶେଷକେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୁଢ଼ା ରୂପେ ଆସିକରି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଆଉ 21 ଦିନ ତକ କିଏ ବି କବାଟ ନାଇଁ ଖୋଲବ। ପହଲା ତ ସେ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ତାରପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ନାଇଁ ଶୁଭିଲା। ବେଲେ ରାଣୀ ଆଉ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧାଗଢ଼ା ହେଇକରି ରହିଗଲା। ସେହି ଦିନୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଧାଗଢ଼ା ହେଇକରି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ପୁରୀନ। ଇ ମନ୍ଦିରଟା 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇ ମନ୍ଦିରନ ବହୁତଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। 8ମ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଇ ମନ୍ଦିରକେ ବହୁତଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଯଥା ଇ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଜା ପୂର୍ବର ବିପରୀତ ଦିଗନ ଉଡ଼୍ସି। ପବନ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ହଉଥିସି ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକେ ନ ଉଡ଼୍ସି। ଆଉ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ନୀଳଚକ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ମହତ୍ୱ ବି ଅଛି। ଯେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ବି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ନୀଳଚକ୍ରର ସାମ୍ନା ପଟ ହିଁ ଦେଖାଯାଏସି। ଏଟା ହେଉଛି ଚାରିଧାମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଇତିହାସ।
ठीक अच्छे आज लगे एतकी वीडियो भल लागले लाइक करबे शेयर करबे सब्सक्राइब करबे। नमस्कार जय जगन्नाथ।